baby! Day, kita mo to. Dito kami kay Pangalan. kay Mami, kay Lola. Nakalito. Ay, di. Andito kami kay Lola. Ay, Daddy. No, Daddy. Andito po kami kay Lola. Inupuan namin si Lola. Andun po to si Grandma. Tingnan ko yung pangalan. Hi, Grandma. Hi, Grandma. Hello, Grandma. Grandma. Yay! Grandma. Hi, Grandma. Jay! Hi, Grandma. MJ! Hi, Ah! Hello, Grandma. Hi, MJ! Kiss mo si Lola, dali. Kiss mo si Lola. Lola! Kamusta na po, Lola? Kamusta na po? Hi, Lola. Kamusta na po kayo, Lola? Kailan po kayo makikita, Lola? Nihimas-himas yan. Ganda ng background. Hi, Lola. Hello. Hello, Lola. Hello, Lola. Dito, guys. Video mo siya. Hi, Lola. Kita mo ba? Yan. Hi, Lola. Hello. Ganyan yun. Hello. Hi, Lola. Lola, oh, marunong na akong tumayo, Lola, oh. Kaya ko na. Ako lang magsa, oh. Lola, marunong na akong tumayo. Kaya ko na mag-isa. MJ? MJ? MJ! Ah! Hi, Lola ko. Ay! Ang bait naman ng Nadulas. kabebe na yan. Hi, Lola. Pinahiga guro siya. November 18, 2001. November 18, birthday mo pa? Oh, birthday din natin, Ban. Ay, para birthday niya. Ay, pareho kayong birthday. Oh. Tara. Kundi ang lungkot ng Kaya, birthday ni ano. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Uwi na kami, Daddy. Bye-bye. Dito na. Dita.